ये कहानी है गंगों में रहने वाले आदिल की। लगता है बेगम इस साल भी बारिश नहीं होगी। अल्लाह के लिए ऐसा न कहें, अगर बारिश नहीं होगी तो हम अनाज कैसे उगाएंगे। हमें पूरे साल अपने लिए अनाज उगाना होता है और लोगों के लिए भी, ताकि अनाज का कुछ हिस्सा हम अपने लिए रख सकें और कुछ दूसरों को दे सकें। अगर बारिश न हुई तो हम सब हलाक हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा बेगम तुमने। अरे ये दानिश कहाँ गया? वो देखो तुम्हारा बेटा धूप में ही फावड़ा चला रहा है। अरे बेटा, धूप में से छाँव में आ जाओ, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो। जब बड़े हो जाओगे तब ये करना। ठीक है बाबा जान, मैं आ रहा हूँ। बाबा जान बकरा ईद आ रही है, कुछ सोचा है आपने? बेटा क्या बताऊँ, घर के हालात ठीक नहीं हैं। लगता है इस साल भी हम बकरा नहीं ले पाएंगे। अच्छा बाबा, तो बकरी के बच्चे ही ले आइए। हाँ बात ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अगले दिन आदिल बकरी के 2 बच्चे लेकर आता है। दानिश कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह बाबा जान, आप तो मेरे लिए बकरी के बच्चे लेकर आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा किसी चीज के लिए कहे और वो मैं पूरा न कर सकूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अम्मी जान देखो, अब बाबा जान ने मेरी हसरत को पूरा कर दिया। अल्लाह ताला मेरे बाबा जान की हर तमन्ना को पूरा करे। हर एक माँ बाप को तुम जैसा बेटा दे अल्लाह। इतना प्यारा है मेरा बेटा। दानिश बकरी के बच्चों के साथ पूरा दिन खेलता और उनसे बातें करता और उन्हें हरे हरे पत्ते खिलाता। अम्मी जान, मैं इनका क्या नाम रखूं? बेटा तुम खुद ही सोचो, तुम क्या नाम रख सकते हो? तो अम्मी जान, मैं एक का नाम शेरा और एक का नाम टाइगर रखता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। चलो शेरा, बहुत दिन हो गए, आज हम लोग जंगल को चलते हैं और वहाँ पर आम के पेड़ हैं। हम मजे से तीनों आम खाएंगे। अरे बेटा वहाँ नहीं जाना, वहाँ तो टूटा हुआ पुल पड़ता है। रास्ते में वो नदी बहुत तेज बहती है, अल्लाह न करे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। अरे अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, मेरे साथ साथ मेरे 2 भाई लोग हैं ना मुझे संभालने के लिए। दानिश, शेरा और टाइगर तीनों जंगल के लिए जाते हैं। रास्ते में पुल पड़ता है जिसके नीचे नदी बहुत तेज बह रही होती है। अरे शेरा और टाइगर, ये नदी बहुत तेज बह रही है और ये पुल भी काफी पुराना लगता है, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? मुझे तो आम का नाम सुनकर बड़ा मजा आ रहा है और आम के नाम से मेरे मुँह में पानी आ रहा है। मैं तो भाई जाकर ही रहूँगा, तुम दोनों जाओ या ना जाओ। अरे शेरा, जिद ना करो, अम्मी जान ने जाने से मना किया है, इसीलिए तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। शेरा दोनों का कहना नहीं मानता और पुल की तरफ बढ़ने लगता है। पुल काफी पुराना होता है जो आवाज करने लगता है और शेरा आगे ही आगे जा रहा होता है। पीछे से दानिश कहता है, शेरा वापस आ जाओ, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। शेरा दानिश का कहना नहीं मानता और आगे बढ़ता जाता है और किसी का कहना नहीं मानता। तभी कुछ दूर चलने के बाद शेरा का टूटी हुई लकड़ी पर पैर पड़ता है और शेरा पुल से नीचे नदी में गिर जाता है और शेरा चिल्लाते हुए टाइगर और दानिश को पुकारता है। नदी का तेज बहाव होने के कारण शेरा नदी में बहुत दूर चला जाता है। टाइगर और दानिश दोनों बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। मेरा प्यारा शेरा, मैंने मना किया था फिर भी तुमने मेरा कहना नहीं माना। मैं बाबा और अम्मी जान को क्या जवाब दूंगा? टाइगर, अब तुम बताओ ना कि हम दोनों अपने भाई को वापस कैसे ला पाएंगे? अब मैं बाबा और अम्मी जान को क्या मुंह दिखाऊंगा? या अल्लाह, मेरे शेरा को वापस लौटा दे। मैं अब रोज नमाज पढ़ूंगा और तेरी इबादत करूंगा। वो दोनों पुल के पास काफी देर तक खड़े हुए रोते रहते हैं। शाम हो जाती है टाइगर और दानिश को रोते हुए। चलो दानिश, अब कोई फायदा नहीं है यहाँ रुकने का। दोनों घर के लिए रवाना होते हैं। घर पहुँचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। अरे दानिश बेटा, तुम लोग आ गए और शेरा कहाँ है? तुम लोग खामोश
خاموش کیوں ہو؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ دانش بیٹا جواب دو، میرا دوسرا بیٹا شیرا کہاں ہے؟ مگر دانش کچھ نہیں بولتا اور امی جان سے جا کر لپٹ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ کیا ہوا بیٹا، تم رو کیوں رہے ہو؟ امی جان مجھے معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کا کہنا نہیں مانا۔ آپ کی نافرمانی کی جس کی ہمیں سزا ملی۔ کیا ہوا بیٹا بتاؤ جلدی مجھے۔ امی جان آپ نے منع کیا تھا نا کہ اس ندی کے پاس نہیں جانا۔ میں نے شیرا کو بھی منع کیا تھا کہ امی جان کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، لیکن وہ آم کے لالچ میں پل کو پار کرنے کی حسرت کرنے لگا۔ ساری غلطی میری ہے، میں اس کو روک نہ سکا، میں نے اس کے من میں آم کا لالچ بھر دیا تھا۔ سارا قصور میرا ہے امی جان۔ دانش بیٹا تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ یا اللہ یہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے اٹھا لیا ہوتا۔ امی جان شیرا کی موت کا تو میں ذمہ دار ہوں، شیرا کی جگہ میں ڈوب گیا ہوتا، میں مر گیا ہوتا۔ ایسا نہ کہو میرے بچے، تم تو میری ہی اولاد ہو، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہمیں کیا پتا اللہ کی کیا مرضی ہے۔ اپنے آپ کو غمگین نہ کرو میرے بچے، شیرا کے جانے کا ہمیں بہت غم ہے میرے بچے۔ اللہ تعالیٰ میرے شیرا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد عادل بھی گھر آ جاتا ہے۔ سکینہ تم دونوں رو کیوں رہے ہو؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ دانش اپنے بابا عادل کو سارا واقعہ بتاتا ہے۔ عادل بھی رونے لگتا ہے۔ چپ ہو جاؤ میرے بچوں، چپ ہو جاؤ، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، شاید قسمت میں یہی ہونا لکھا تھا۔ ہمارے گھر کا ایک بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ٹائیگر تم مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ کبھی نہیں میرے بھائی، کبھی نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا اور ہمیشہ ساتھ ہی رہوں گا۔ ایسے ہی کچھ دن بیت جاتے ہیں۔ ایک دن مکان کے مالک سیٹھ جی اپنے گنڈوں کے ساتھ آتے ہیں۔ نکل بے باہر عادل کے بچے، بہت دن ہوئے تو نے گھر کا کرایہ نہیں دیا، اگلے مہینے کر کے ٹالتا رہتا ہے۔ عادل باہر آتا ہے۔ سیٹھ جی مجھے ایک دن اور دے دیجئے، میں تمہارا سارا قرض اتار دوں گا۔ اب بہت ہوا، مارو گنڈے اس عادل کے بچے کو۔ جیسے ہی گنڈے عادل کو مارتے ہیں ویسے ہی ٹائیگر بیچ میں آ جاتا ہے اور ٹائیگر کے سر پر ڈنڈا لگ جاتا ہے، جس سے ٹائیگر کے سر سے بہت زیادہ خون نکلنے لگتا ہے۔ ٹائیگر تمہیں بیچ میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو تمہارے سر سے کتنا خون بہ رہا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میرے بھائی ٹائیگر تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بابا جان آپ مجھے بیچ دیجیے تاکہ آپ کی غریبی دور ہو جائے اور سیٹھ جی کا قرضہ بھی ادا ہو جائے۔ اس جانور سے کچھ سیکھو عادل کے بچے، کل کے کل مجھے اپنا قرضہ چاہیے، اس بکری کو بیچو اور میرا قرضہ ادا کرو۔ یہ کہہ کر سیٹھ جی اور اس کے گنڈے چلے جاتے ہیں۔ بابا جان میرے ٹائیگر نے اپنی جان جوکھم میں ڈالی، ٹائیگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جی نہیں پاتا، پہلے ہی ہمارا بھائی شیرا ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بابا جان آپ مجھے بیچ کر اپنا قرضہ اتار دیجیے، بقرہ عید بھی آنے والی ہے، کوئی اچھی رقم مل جائے گی آپ کو میری۔ نہیں بیٹا میں تمہیں نہیں بیچوں گا، میرے پاس زمین پڑی ہے میں اسے بیچ دوں گا، لیکن تمہیں نہیں بیچوں گا۔ اگلے دن عادل زمین بیچ دیتا ہے اور جو پیسہ ملتا ہے اس سے سارا قرض اتار دیتا ہے۔ کچھ دن کے بعد بقرہ عید آتی ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس صرف ٹائیگر ہی ہے، وہ بھی ہم تیری رضا کے لیے تیری راہ میں قربان کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں دانش سن لیتا ہے اور دانش ٹائیگر کے پاس جاتا ہے۔ ٹائیگر تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جانے والے ہو، میں تمہارے بنا کیسے جیوں گا؟ ہماری دوستی یہیں تک تھی کیا؟ ہاں دانش شاید اللہ کو یہی منظور ہے، دانش میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ نہیں میرے بھائی میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ ایسا نہ کہو دانش، میری قربانی کرنے پر تمہارے گھر میں برکت آئے گی اور مصیبتوں سے اللہ سب کی حفاظت بھی کرے گا انشاءاللہ۔ نہیں مجھے کچھ نہیں پتا، میں بابا جان سے لڑوں گا۔ دانش سنو تو،
दानिश रोता हुआ बाबा जान के पास जाता है। ही बाबा जान मेरे टाइगर को कुर्बान न करें। बाबा जान मैं अपनी चीजों के सारे पैसे इकट्ठा किए हुए आपको दे दूंगा। अल्लाह के लिए मेरे टाइगर को मुझसे जुदा न करो। ये सुनकर आदिल की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ही बेटा ऐसा न कहो, मैं भी नहीं चाहता कि टाइगर हमसे जुदा हो, लेकिन अल्लाह का फरमान है, इस वक्त में इसे तो पूरा करना ही होगा। काश मेरा बेटा शेरा हमारे पास होता, एक तो हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते। बाहर दरवाजे पर शेरा खड़ा होता है और सारी बातें सुन रहा होता है और फिर अंदर आता है। या अल्लाह, मैं ये कोई सपना देख रहा हूँ क्या? नहीं दानिश, ये हकीकत है। अल्लाह ने मेरी जान बचाई है एक फरिश्ते के जरिए। अब मैं समझा सारा माजरा। अल्लाह ने मुझे फिर से एक नई जिंदगी दी है, क्योंकि तुम सच्चे और नेक बच्चे हो। अल्लाह को सच्चे और नेक बच्चे पसंद आते हैं, इसीलिए वो तुम्हें रोता देख नहीं पाए। और मेरा वापस लौट कर आना अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, इसलिए टाइगर को जाने दो खुशी खुशी। वो अल्लाह के यहाँ जाकर बहुत खुश रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरह टाइगर को अल्लाह की राह के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको बकरा ईद की बहुत बहुत खुशी मुबारक हो।